जनाब, जेल से डिलीवरी बॉय कत्ल केस में एक इंतहाई अहम खबर निकलकर सामने आई है। हैरान कुन और परेशान कुन खबर निकलकर सामने आई है। आमना को बड़ा संगीन किस्म का दिल का दौरा पड़ा। ये आमना वही है जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका घर बर्बाद हुआ बल्कि एक 23 साल का नौजवान बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, उसकी लाश तक को जला दिया गया। डिलीवरी बॉय कत्ल केस के जो मरकजी मुल्जिमान हैं आमना और फरहान, इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं और इनके दरमियान अलहदगी की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये इस बात का एतराफ और तस्दीक किसी और ने नहीं की बल्कि आमना के घर वालों ने की है। अब जो खबर आमना के घर वाले इस वक्त बयान कर रहे हैं कि आमना को दिल का बड़ा संगीन किस्म का दौरा पड़ा है, उसके दिल में दर्द महसूस हुआ, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और उस वक्त इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन जब अस्पताल, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, इससे पहले 3 बार उसको अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है, क्योंकि इंसान पर एक के बाद एक सदमा पड़ता है। पहले उसकी जो मरकजी मुल्जिमा का सदमा, फिर बच्चों का छिन जाने का सदमा, फिर तलाक का सदमा, अब उसकी हालत इस वक्त क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है, तो वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज के व्लॉग में बात करेंगे कुछ डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि जेल के अंदर से एक चौंका देने वाली एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस केस की जो मरकजी मुल्जिमा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका घर बर्बाद हुआ बल्कि एक 23 साल नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसका नाम आमना है और ये इसकी मरकजी मुल्जिमा है, जेल के अंदर मौजूद है। लेकिन आज अचानक उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं काफ़ी दिनों से इस केस के हवाले से कोई अपडेट नहीं ले रहा था, इस पर वीडियोज़ नहीं बना रहा था। कुछ दिनों से मेरे पास इसकी खबरें भी आ रही थी, लेकिन मैं इस पर फॉलो अप वीडियो नहीं बनाता था। दीगर केसेस काफ़ी ज़्यादा थे तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि आमना को पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बल्कि चौथी बार अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब उसकी हालत कैसी है, क्योंकि जब से वो जेल गई है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि जनाब उसकी अलहदगी हो चुकी है। उसकी वो एक कत्ल की मरकजी मुल्जिमा की हैसियत से जेल के अंदर बंद है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात, जिसकी वजह से आमना और फरहान को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है, वो ये है कि जनाब उसके जो 3 बच्चे हैं वो अब रोड पर आ गए हैं, वो रुल रहे हैं। क्योंकि गुनाह माँ बाप ने किया, सजा उसकी बच्चे काट रहे हैं। लेकिन इस वक्त जेल के अंदर उसकी सूरत हाल क्या है, आज इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आप सबसे पहले उसको लाइक करें या व्यू करें। और साथ साथ अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrza के नाम से। ये अकाउंट को अगर आप फॉलो करना चाहें कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपने हर सब्सक्राइबर से, अपने हर फॉलोअर से, जो कि अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करते हैं, तो उनके साथ मैं मुस्तकिल राब्ते में रहूं। तो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है, मेरी कोशिश होती है कि उसके सवाल का जवाब जरूर दूं। जनाब, डिलीवरी बॉय कत्ल केस, जिसमें रईस को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और ना सिर्फ उसको कत्ल किया गया, उसके साथ और उसके घर वालों के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बर्बरियत की गई कि जनाब उसकी लाश के साथ भी बेहुरमती की गई, उसकी बेइज्जती की गई, उसको जलाया गया बाकायदा तौर पर। उसके घर वालों को कुछ अरसे तक तो यही नहीं पता था कि भाई उनका बेटा गया तो गया कहाँ। उनको ये भी नहीं आइडिया था कि भाई ये सारा मामला हुआ कैसे था। उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया कि उनके बेटे का आखिरी दीदार करने का मौका उनको नहीं दिया गया, लहद में उतारने का मौका उनको नहीं दिया गया। बीच में काफ़ी ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आती रही, क्योंकि ये कहा भी जा रहा था कि आमना से मुलाकात हुई है रईस की वालिदा की, लेकिन उनके घर में एक और इंतकाल की खबर निकलकर सामने आई। उनके वालिद साहब, जो रईस के वालिद साहब थे, रईस की जो कब्र है ना वो उनकी बैल्कनी से नजर आती थी। मतलब आप ये देखिए कि रईस के वालिद साहब जब बैल्कनी में आके खड़े होते तो सामने अपने बेटे की कब्र देखते होंगे। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो भारी चीज होती है ना, इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा वजनदार चीज होती है ना, वो कुछ और नहीं होती बल्कि बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। इससे ज्यादा भारी चीज ना कोई बनी है और ना ही कोई बन सकती है। वो बाप ने वो जनाजे को भी कांधा दिया, उसने लहद में भी उतारा और साथ साथ उसको रोजाना देखा करता था। और दिल का दौरा पड़ा और रईस के वालिद साहब भी इंतकाल कर गए और उनके पहलू में ही, यानी रईस के पहलू में ही उनको दफन किया गया। लेकिन ये एक मामला बिल्कुल अलग है। फरहान और आमना, ये दोनों, क्योंकि जब ये केस निकलकर सामने आया, फरहान ने बाबंगे दौहल इस बात का एतराफ़ किया, हर मीडिया चैनल को ये बात बोली कि जनाब हाँ मैंने कत्ल किया इसको, और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि मैंने इसको मारा भी था।
تشدد بھی کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، میری بیوی کو تنگ کرتا تھا، میری بیوی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کرنے کی کوشش کی، تو میں نے بھائی میں کیا کرتا، آپ بتائیں میں کیا کرتا، میں نے اس کو مار دیا۔ یہ بات فرحان نے میڈیا چینلز کے سامنے بولی، کیمروں کے سامنے بولی۔ لیکن یہ معاملہ ہراسگی کا تو تھا ہی نہیں، یہ معاملہ ریلیشن شپ کا تھا۔ آمنہ اور رئیس جو تھے یہ ایک عرصے سے ریلیشن شپ میں تھے، رئیس کی شادی ہونے والی تھی، رئیس نے ظاہر سی بات ہے اس ریلیشن شپ میں جتنا وہ کر سکتا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس سارے معاملے میں آمنہ کو غلط نہیں کہتا، رئیس کو بھی غلط کہتا ہوں، لیکن خیر آمنہ پر ذمہ داری اس لیے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ یار وہ ایک گھر کی بہو تھی، ایک شخص کی بیوی تھی، 3 بچوں کی ماں تھی، اور وہ تینوں بچے اس وقت رل رہے ہیں، روڈوں پر رل رہے ہیں اس کے گھر والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرحان کے والد صاحب نے کئی بار اس بات کو کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ تمہاری جو بیوی کا برتاؤ ہے وہ درست نہیں ہے اور تم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہو، اور یہ کوئی ایک بڑے حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید فرحان اس طرف نہیں دھیان دے رہا تھا۔ اب فرحان کے اپنے بڑے معاملات ہیں، فرحان کے باہر کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کہلائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آمنہ کا فرحان کی طرف سے دل اچاٹ ہوا اور رئیس کی طرف اس کا دل لگتا چلا گیا۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جیل سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ آمنہ کو اس وقت دل میں درد محسوس ہوا، اور کافی زیادہ دل میں درد محسوس ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جب صدمہ پہنچتا ہے اور صدمے کے بعد ایک اور صدمہ پہنچتا ہے، اس کے بعد ایک اور صدمہ پہنچتا ہے، تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اس کو دل میں درد تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بڑا سنگین قسم کا دل میں درد محسوس ہوا، اور اس کے بعد اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے بچوں کی بڑی یاد آتی ہے، اس کی فرحان سے علیحدگی ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک قتل کی مرکزی ملزمہ تصور کر کے جیل کے اندر موجود ہے۔ اس کے گھر والوں سے اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے بچوں سے اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے نا ایک بڑا سنگین اور ایک بڑا کہتے ہیں آپ، اس سے بڑا دکھ کوئی ہو نہیں سکتا انسان کے لیے، اور شاید اسی وجہ سے اس کی جیل کے اندر نا کافی زیادہ حالت خراب ہوئی اور اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے جب اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا تو وکلا کی، جو اس کے وکلا ہیں، اس کے گھر والے ہیں، حالانکہ اس کا کیس جو ہے نا سارا معاملہ وہ اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں، اور گھر والوں نے فرحان سے ایک طریقے سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا، اور یہ بھی کہا فرحان کے بارے میں جتنی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں نا، فرحان کے وہ کپڑے جس میں خون لگا ہوا تھا رئیس کا، وہ پولیس کو کہیں اور سے نہیں ملے، وہ آمنہ کے گھر والوں کی نشاندہی پر ملے۔ آمنہ کے گھر والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یار آمنہ کسی طریقے سے باہر آ جائے، کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اور بیسکلی اس نے ایک ریلیشن شپ چلایا تھا، اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ قتل میں اس نے نہ ساتھ دیا نہ وہ ملوث ہے، ہاں انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اس میں ملوث ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ قتل ہوا، لیکن قتل کرنے میں جو استعمال ہوا ہے شخص وہ فرحان ہے، اور فرحان اس بات کا اعتراف بھی کر چکا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جناب؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔